ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶିଷ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିନିଷ @107 କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଗିଥିବାରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ବଢ଼ିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ବି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ରିଟେଲ୍ କରିଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବିନି, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଛି, ନୂଆ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଛି ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ, ସେଇ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଗନର VXI ମଡେଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଗାଡ଼ିର ରିଭ୍ୟୁ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମେ ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ତ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ପରିମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଗନର VXI ନ୍ୟୁ ମଡେଲ 1.2 ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ 2019ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଡକ୍ଟର ୟୁଜେସ୍ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିନି, କାରଣ ଏସବୁ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ମେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲା ପରେ, ମୁଁ ତ ୱାନ୍ ଡେ ଡିଲେରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ମେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବେ, ତଳେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, କଲ୍ କଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିନି, ତ ଷ୍ଟକିଂ ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ତ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି 2019ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର, 69,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ୱାଗନର VXI। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏ ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ତ ଆଜି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନେବାନି, ଖାଲି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ସାରିବା। ଦୁଇଟା ୱାଗନର ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର୍ରେ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଗ୍ରେ କଲର୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ଆର ଯାହା ବି ଫଟୋ କପି ଆପଣ ସବୁ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡିକି ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡିରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ିର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 2019ର ୱାଗନର ଅଛି, VXI ମଡେଲର ଅଛି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 32,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଆ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଇଏ ବି ସେଇ ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲୁ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛି, ଆ ଉପରେ ବି ୱାରେଣ୍ଟି ଫାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଫାଷ୍ଟରୁ, ୱାନ୍ ଡେ ଡିଲେରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣ କଲ୍ କଲା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି କି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକି ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିନି, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 32,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ୱାଗନର VXI 2019। ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପୁରା ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ତଳେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଫଲୋ ମିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିର ଟୋଟାଲ ଫଟୋ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ଫଟୋ ଟୋଟାଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ଖାଲି ଏଇ ୱାଗନର ନୁହଁ, ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ସଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ୱାଗନର VXI ମଡେଲରେ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ନେଗୋସିଏଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଥିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଥିବ। ଆଉ ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲୁରେ କେବେ ବି ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଏନି, ସ୍ପେସିଆଲି ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର୍ସରୁ। ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର୍ସ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 2021ର ଅଲ୍ଟୋ 800 ଅଛି, VXI ମଡେଲର ଅଛି, 2021ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ସିଲଭର କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି, ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚିଂ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥିଲା, ତାପରେ ଅଲ୍ଟୋ 800 ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ମଡେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ, ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି, ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି 90,000 ଭଳିଆ କିଲୋମିଟର ଆମର ରନିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯାହା ବି କହୁଛି, ସେ ସବୁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍, ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ସେଇଟା ଅଛି। ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି, ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିନି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ, କାରଣ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମାରୁ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତଳେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ସବୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କରିଦେବି।
କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ 1 ଡେ ଡିଲେରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ତ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି କି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଏବେ 2014ର ଅଲ୍ଟୋ 800 VXI ମଡେଲ ଅଛି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନରରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ବି ସେଇ ଚାଲିଛି ସେଇ 40-50 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2,10,000, ଯୋଉଟାକି ନେଗୋସିଏଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 2,10,000, 2 ଲକ୍ଷ ମେ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ, 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବି ଆପଣ ଇଜି EMI ଅପସନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସର୍ଟ ବଜେଟରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟୋ 800 ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ କମ୍ ଡିପିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50-60 ହଜାର ଡିପି ଦେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟୋ 800 ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ତଳେ ଜଲ୍ଦି ଡେରି ନକରି ତଳେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବନି। ତଳେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିର ବି ଫଟୋ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିରେ ମୋର ପାଇଛି। ତ ଗାଡ଼ିର ଓଭରଲୁକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଓଭରଲୁକ୍ ଟିକେ କର। ଗାଡ଼ିର ଓଭରଲୁକ୍ ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିଛି ନେଇକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ପଇସା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ନାହିଁ। HSR ବି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ନା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଉପରେ, ନା ଡେଣ୍ଟ ଉପରେ, ନା ଗାଡ଼ିର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର ଉପରେ, ନା କିଛି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ସିମ୍ପଲି ଗାଡ଼ି ନେବେ, ତେଲ ପକାଇବେ, ବୁଲିବେ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଡେରେ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଦେବି। ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ସବୁ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେବି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ଡିଲେ କରନ୍ତୁନି। ଆଶିଷ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବି ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିବେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ଆଗକୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବାଇକ୍ଠୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍, ଆଉ ସେଫ୍ଟିରେ ବି ରହିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ମିନିମମ୍ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନହାଉସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆମର, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ପାଇବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ। କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ା ଚପଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆମର। ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ, ତାପରେ ବସିକି ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କି ଫାଇନାଲ୍ କରିବା କି ଆଗକୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯିବେ। ଖାଲି ଏଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କେତେ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟକ୍। ଅଲ୍ଟୋ 800ର ମିନିମମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 10ରୁ 12ଟା। K10 ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା ସେଇ ବଜେଟରେ, ତାହେଲେ K10 ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟୋ 800ରୁ ଅଲ୍ଟୋ K10 ମିନିମମ୍ 20ଟା ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସର୍ଟ ବଜେଟରେ ଇଜି EMI ଅପସନ୍ ପାଇଯିବେ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ EMI ଅପସନ୍ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ EMI ଅପସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ସେଇ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସରେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର EMI ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଆପଣ ଆସିକି ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଯିବା, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ିକି ଯିବା। ୱାଗନର ଅଛି, VXI ମଡେଲ ଅଛି, 2014ର ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ 79,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଲାଗୁଥିବ ଡଷ୍ଟି ଅଛି ଗାଡ଼ି, କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଆସିଛି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଧୁଆ ଧୋଇକି କେମିତି କିଛି ପଲିସ୍ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେବେନି, ଗାଡ଼ି ୱାସିଂ ଭ୍ୟାକୁମ୍ ପଲିସ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଲାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ତ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଏ ଗାଡ଼ିରେ ସେମିତି 60-80% ଭଳିଆ ଟାୟାର ଅଛି, ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ନେଇ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ 3 ଲାକ୍ସ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୱାଗନର ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ ରହିବ, କମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ, ଅଧିକା ମାଇଲେଜ୍, ଆଉ ୱାଗନର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ ଯେ ମାନେ ହାଇଟ୍ ବି ଯାହାର ଅଧିକା ଅଛି, କି ସେ ସର୍ଟ ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅଲ୍ଟୋରେ ଫିଟ୍ ଆସିବେନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ଆସନ୍ତିନି, ତ ୱାଗନର ରହିବ, ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବ, ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଗନର। এইটা ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଇଜି EMI ଅପସନରେ ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା କ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ।
तो यार भी यार सब रोचे जहाँ भी फोटोकॉपी आपंकर सब इंस्टा आईडी सब पाइबे आप तो एचएसआर भी नंबर प्लेट भी हो जाए किसी भी करार आउ गाड़ी भी आप देखुं फैंसी नंबर भी गाड़ी अच्छी आपंकर देखो यहाँ भी भल ऑप्शन रही तो ये जी नेक्स्ट वीडियो को तो नेक्स्ट आम जा गोटे डिफरेंट ब्रांड उपरको टाटा टियागो 2019 19 नवेम्बर अच्छी फर्स्ट ओनर गाड़ी अच्छी गाड़ी 69,000 किलोमीटर रनिंग होती आर भी प्राइस आसीनी यहाँ खाली डिटेल्स आपको कहली आ फटो फटो मो तो प्राइस कही इंस्टा आईडी जाकि तो ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी ये गाड़ी भी आप चाहिए भी रिफाइनान्स करके नहीं पारे आउ टाटा गाड़ी किसी लोकंर बहुत लोकंर माने किसी नुह तो बहुत लोकंर एवं सब पसंद आसिकानी कि टाटा गाड़ी आ फोन कॉल भी मत बहुत आसाला कि टाटा गाड़ी किसी अच्छी कि टियागो किसी एमती अच्छी तो सर्ट बजेट रे ये भी जाऊँगी आपंकर 3-3.5 भितर ये भी जाऊँगी आपंकर माने वेल मेंटेन गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी ग्रे कलर गाड़ी अच्छी पूरा स्क्रैचलेस गाड़ी अच्छी ये गाड़ी भी आप चाहिए देखिपारे ये गाड़ी भी चाहिए आप रिफाइनान्स करेंगे कि कैश रे आप नहीं पारे आ ये गाड़ी सब फटो फटो आप इंस्टा आईडी जाकि मोर पाइबे तो देखो आम नेक्स्ट अच्छी व्हाइट कलर 2008 मॉडल गाड़ी जदि लक्षे लक्षे 20 भितर जब आप किसी गाड़ी चाहते कि मैंने परफेक्ट कंडीशन गाड़ी आउ कंफर्टेबल गाड़ी और फैमिली कार ताले सेटा रहइबो वागनर आउ लक्षे 10-20 भितर ये गाड़ी भी आपंकर आसी जाऊँगी ये गाड़ी उपर फाइनान्स हेनी मु जो गाड़ी उपर कहूँ फाइनान्स हवा कथा तो से गाड़ी उपर फाइनान्स हम सब गाड़ी उपर फाइनान्स हेनी बेसिकली ओआर नंबर अच्छी माने आप फाइनान्सिंग हेनी 2013 तलू जेकोसी गाड़ी रहा माने 12 जब ओडी नंबर अच्छी ताले हम 12 तलू जेकोसी गाड़ी रहा से गाड़ी उपर आपंकर फाइनान्स हेनी तो यहाँ ओनली कैश रे आप नहीं पारे जो मैंने सर्ट बजेट अच्छा फाइनान्स चाहूना कि बेटर कंडीशन गाड़ी गोटे दरकार पेट्रोल इंजिन गाड़ी दरकार ताले वागनर यहाँ आपको परफेक्ट रही ये गाड़ी सब फोटो डिटेल्स आप इंस्टाग्राम आईडी की जातु मोर पाइबे ये गाड़ी भी आउ टाइम वेस्ट न करिकी जीवा नेक्स्ट गाड़ी उपरको कारण वीडियो बहुत लंबा तो नेक्स्ट एबे आमे जीवा सही वागनर फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जेन एस्टिलो जदि हाइट आउ आपनकर सेम इंजन रोची हाइट आउ कंफर्टेबल चाहउछंती आउ अंडर लक्षे रु लक्षे 20 भीतर जदि किसी गाड़ी आपन चाहउछंती ताले वागनर रहिबो फर्स्ट सेकंड रहिबो जेन एस्टिलो आ जदि टोटल जीरो मेंटेनेंस आपन चाहउछंती ताले अल्टो एलएक्स गाड़ी रफ एंड टफ यूज करिवे किछि माने अंडर पॉकेट भीतर ताले सेटा अल्टो एलएक्स से मॉडल भी अछि मु ए गाड़ी पर से तार भी डिटेल्स वीडियो आपको मु देखेबी ए वीडियो माध्यम देखेबी जमार स्किप करंतु लास्ट पर्यंत जांतु लास्ट पर्यंत वीडियो देखंतु आ लाइक शेयर कमेंट टिके बहुत मात्रा करंतु आ ए गाड़ी भी देखंतु आपनकर से लक्षे 20-30 भितर ए गाड़ी भी सब पळे आसीबो मु जोटा कहूची लक्षे 20-30 भितर सेटा होची नेगोशिएट प्राइस एमती नहीं कि जो प्राइस कहूची आपन सेही प्राइस रा से गाड़ी नहीं जिवे बसिबे जे पर्यंत आपनकर फाइनल प्राइस आपनकर प्राइस न होची से पर्यंत मो पाकर उठिबेनी तो देखंतु ए गाड़ी रो भी गाड़ी जमी अच्छी मु डिटेल्स बुलेकी आपको देखी पारनी कारण गाड़ी पूरा पैक होगी अच्छी दशहरा बहुत गाड़ी उठुची तो ये गाड़ी भी फोटो डिटेल्स आप इंस्टा आईडी की जाकि आप पाइबे तो गाड़ी भी अच्छी आम जो टायर जहाँ कंडीशन अच्छी 80-90% भाई टायर कंडीशन भल अच्छी आउ ये भी सही स्क्रैचलेस गाड़ी गाड़ी डस्टी लगुथ किंतु आपंकर जो आप डेलीवरी नौ वाशिंग वैक्यूम पॉलिश आपको गाड़ी दिजाव आउ जीवा टाइम वेस्ट न करिकी अल्टो एलएक्सआई मॉडल अच्छी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी पूरा वेल मेंटेन होगी गाड़ी अच्छी सिल्वर कलर रे गाड़ी अच्छी आउ ए मॉडल टा बहुत से टाइम रे तार बहुत माने सक्सेसफुल होता है ये मॉडल टा कारण यार पूरा मेंटेनेंस पूरा जीरो आसीबो आपनकर माइलेज 20 भलिया कि 20 प्लस बोधे आसीबो ए गाड़ी रो आउ जदि अंडर पॉकेट बजेट भितर जदि आपण गाड़ी चाहउछंती ए गाड़ी आपण बेस्ट रहइबो आस्किंग प्राइस रखिछु 1.5 लाख टका जमारू डरंतुनी आस्किंग प्राइस कहली 1.5 लाख टका आपण आसला पर नेगोशिएट हबो गाड़ी पर आउ ए गाड़ी भी डिटेल्स आपण सेही मो इंस्टा आईडी की जाकि आपण पाइजिवे सबू गाड़ी पाखरे मु कहूची इंस्टा आईडी की जानतु इंस्टा आईडी जानतु आपण फोटो पाइजिवे हला जदि मु फोन फोन करूछंती जदि मु कॉल फॉल रिसीव करूनी ताले रिसीव करिया पे मु 100% ट्राई करूची करिबी भी केतले गाड़ी चलाउंदी केतले बिजी थिबी जदि रिसीव करि पारनी ताले आपण इंस्टा आईडी की जाकि आपण टोटल गाड़ी रो फोटो आ डिटेल्स आपण पाइजिवे तो ए गाड़ी भी देखो यहाँ परफेक्ट कंडीशन अच्छी गाड़ी आउ फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी 2012 गाड़ी अच्छी रनिंग से 50-60 हजार भर रनिंग रनिंग तो मैटर करे गाड़ी ये गाड़ी 4 लाख 4.5 लाख चलिए भी गाड़ी गोटे सिंगल पैसा खर्च के आपको मांगे तो यहाँ भी आपंपाई परफेक्ट ऑप्शन रे गाड़ी भी आप देखूँ आउ जहाँ भी हम ये गाड़ी से कैश आप नहीं पारे कारण 2012 मॉडल अच्छी फाइनान्स हो पारनी गाड़ी ओवरऑल बहुत बढ़िया अच्छी गाड़ी
यदि अल्टो LXI मॉडल खोजुଛନ୍ତି गोटे परफेक्ट कंडीशन रे खोजुଛନ୍ତି गोटे आडिशनल गाड़ी जदि आपण चाहुଛନ୍ତି कि सिटी भितर बुलिया पई कि आपणकर किसी ट्राफिक एरिया बुलिया पई जदि आपणकर अछि कि आपण सिटी भितर रहउଛନ୍ତି गोटे छोट गाड़ी खोजुଛନ୍ତି ताले अल्टो LXI आपणकर परफेक्ट हबो तो ए मॉडल रे भी आपण चूज करि परिबे। तो अब जीवा नेक्स्ट गाड़ी उपरकू नेक्स्ट आम जी 2011 अल्टो LXI ये आउ गोटे गाड़ी सेटा थिला व्हाइट कलर सॉरी सेटा थिला सिल्वर कलर रे एटा थिला सिल्वर ब्राउन कलर एटा ये भी सही अच्छी आपणकर 145 भाया अच्छी आस्किंग प्राइस कहली आ टायर पूरा नुआ कंडीशन अच्छी आपोलो टायर अच्छी सॉरी सीएट टायर अच्छी पूरा नुआ कंडीशन अच्छी टायर गाड़ी रे गोटाए डिमेरिट आ गोटे खर्च सर आपणकर ए ग्लासटा पड़ो ग्लासटा टिके ए जगह क्राक अच्छी जोटा कि फोटो माने वीडियो रे आपनको जଣା पड़नथिबो आर भी फोटो फोटो सब आपणकर रखिदेछि मो इंस्टा माने अपलोड कर देछि इंस्टा आईडी जाके आपण फॉलो करी से देखि परिबे ए गाड़ी रे भी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी गाड़ी पूरा माने स्क्रैचलेस गाड़ी अच्छी ऑयल मेंटेन है गाड़ी अच्छी किंतु गोटे डिमेरिट एटा ग्लासटा फाटिछि आ मेंटेनेंस ऊपर ग्लासटा केबे ऐड करंतुनी ग्लासटा फाटिछि माने गाड़ी खराब मेंटेनेंस रे अछि सेमिति नै गाड़ी आपण टेस्ट ड्राइव नेबे निजे चलेइबे ताहले आपण जानि परिबे गाड़ी केमिति मेंटेन हेइ अछि केमिति कोन अछि आ आमे जहां भी आमे गाड़ी उठौछु जहां भी आम पाखरे जो सेकेंड हैंड गाड़ी सब रहउछि कोनोसी गाड़ी टणा गाड़ी नु बहुत कस्टमर एमती अछंती कॉल करछन कि टणा गाड़ी कि हम फाइनेंस हमर फाइनेंस नै एटा ट्रू वैल्यू ज्योति मोटर्स आमे डायरेक्ट जेन्युइन कस्टमर तो से माने गोटे नुआ गाड़ी नौछंती आ तांकोटो गोटे गाड़ी आमे आणुछु आ सेही गाड़ी के आमे रिसेल करूछु जोटा कि से माने एक्सचेंज करूछंती आ एक्सचेंज ऑफर भी अछि से सब स्कीम अलग अलग नुआ गाड़ी रे बहुत लोग जानिथिबे जो माने जानि नाहंती मु तांको पई ए वार्ता कहिली तो आम पाखरे जेकोसी गाड़ी रहउछि सब एक्सचेंज गाड़ी आपण एटा भी देखि परिबे आ अबे नेक्स्ट जीवा गोटे टाटा इंडिगो गाड़ी उपरकू इंडिगो गाड़ी 2014 मॉडल अछि फर्स्ट की सेकंड ओनर भितर थिबो गाड़ी आ जदि गोटे चाहुचंती लक्ष टंका लक्ष 10 20 30 एमती किछि बजेट रे गोटे कमर्शियल गाड़ी नवा पई पर्सनल यूज करिबे प्लस भड़ा प्रपोजल नवा पई ताले इंडिगो गाड़ी आपनकर बेस्ट रहिबो जोटा कि डीजल इंजिन रे आपनकर 24 भलिया माइलेज दबो आउ ए गाड़ी भी आपण देखि परिबे जहाँ भी डिटेल्स ए गाड़ी भी आपन बहुत बढ़िया रहिबो कारण इंडिगो कस्टमर बहुत अछंती सेपरेट इंडिगो गाड़ी सेही कस्टमर पई समस्त पई नुआ आउ जमारी विचलित होतनी कारण आज सब वीडियो जहाँ भी मु कली सब मारुति टाटा सब मिसेई करूछ कारण जहाँ भी हमर फेस्टॉक आसी मु फेस्टॉक ऊपर गाड़ी आपनकर मु वीडियो बनाउछ तो ये भी आपनकर रहिबो बढ़िया कलेक्शन भल रहिबो इंडिगो एटा भी आपनकर चाहिले भी मते कंडक्ट करकी आर भी डिटेल्स पाई परिबे आ ये सही लक्ष 30 भितर ही आपनकर एवरेज आसीबो कारण जेहेतु 14 गाड़ी अछि सही भितर हमर आसे लक्ष 20 30 भितर तो जमारू लेट करंतुनी कॉल करंतु कारण आपण कॉल कला भितर मे भी बुकिंग हो नहीं पारे नले गाड़ी सेल हो नहीं पारे जल्दी जल्दी कॉल करंतु तो अबे जे हमें नेक्स्ट 2019 रो एस्प्रेसो सिल्वर कलर रे गाड़ी अछि फास्ट ओनर गाड़ी अछि ए गाड़ी ऊपर भी आपनकर 1 ईयर वारंटी आ 3टा फ्री सर्विसिंग पाई जिवे आर प्राइस अछि 469 अछि प्राइस जोटा कि आस्किंग प्राइस कहली एटा नेगोशिएट भी हबो आ देखंतु पूरा टायर कंडीशन भी बहुत बढ़िया कंडीशन रे अछि टायर कंडीशन आ गाड़ी रो पूरा स्क्रैचलेस गाड़ी आ टायर कंडीशन भी सेमती 80-90% भलिया टायर कंडीशन अछि गोटे सिंगल खर्च नाही गाड़ी ऊपर जीरो मेंटेनेंस गाड़ी अंडर बजेट रे भितर गाड़ी आ जो माने आपनकर भी जो माने हाइट किसी प्रॉब्लम रहउची तले एक्सप्रेस भी आपनकर पे बेस्ट सिलेक्शन बेस्ट चॉइस रहइबो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आसी जिवो चारटा को पावर विंडो आसी जिवो आ गाड़ी रो सब प्रकार एक्सेसरीज लागिची प्लस एडिशनल एक्सेसरीज भी मु आपनको देबी 2-3,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆସେସରିଜ୍ ବି ଦେବି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶିଷ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ତ ए गाड़ी भी आपनकर बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आ ए गाड़ी भी आप चाहिए मो इंस्टा आईडी जाकि आप देखिपारे किसी असुविधा नहीं बहुत इंपोर्टाट कथा हूँ कौन ये गाड़ी हूँ आपनकर फैंसी नंबर पाइबे देखो 0000900 एमती नंबर अच्छी फैंसी नंबर अच्छी और फैंसी नंबर पाइबे जेहेतु ये जो प्रीवियस ओनर थे जेन्युइन ओनर थे आ ये नंबर पे भी से बहुत टंका खर्च करथिबे तो ये थिला ट्रू वैल्यू रो टिल डेट रो स्टॉक आउ डिटेल्स
ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କହିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ କହିନି ସେଇଟା ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଫଟୋ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଫଲୋ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଫଟୋ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ସେଠି ମାନେ ପଠେଇବି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।